Yesu asante, asante Yesu, asante kwa kukunja miaka yangu ya aibu. Asante mfalme wa wafalme. Dendele boseketele mandokolo bosatalabo. Dendele bosakatala bosatala boseketele. Indele bosatalabo. Dendele bosatala bosate. Andala bosatalabo. Indele bosatalabo. Yesu asante kukunja miaka yangu ya aibu Yesu. Asante Lekele bosata Elima ndokolo bosa Elema ndokolo bosete Ekele mandokolo bosata. Yesu kunja miaka ya mateso. Kunja Baba, kunja Yesu, kunja miaka 40 ya mateso. Yesu kunja Yesu, kunja miaka 40 ya mateso. Yesu kunja Yesu, kunja Yesu, kunja Yesu, kunja miaka ya mateso. Ulimwambia Yeremia mahali hapo siende kuoa, maana mahali pale watu wale hawajanipenda hata siku moja. Baba, kunja mateso ya ndoa yangu Yesu, kunja Baba, kunja miaka ya mateso. Wakakuuliza kwa nini asioe mahali hapa? Ukasema ni kwa sababu watu wa mahali hapa ni watu walionikataa, ni watu ambao hawanipendi kabisa, kwa sababu baba zao na mama zao walinikataa, wakaifuata miungu mingine. Yesu kunja Yesu kunja miaka 40 ya mateso. Yesu kunja Ulikunja mateso ya Yusufu. Yusufu alipelekwa utumwani, akafungwa mpaka gerezani, lakini ilikuwa ni kwa sababu ya ndoto zake baba zilikuwa zinamtesa. Lakini siku moja alipotafsiri ndoto za wale watu, Bwana Yesu kakunja mateso yake. Mfalme akamkumbuka, akamuita, akampa uongozi, tena akampa kutawala nchi nzima. Kunja Yesu, kunja mateso, kunja Baba, kunja mateso yangu, kunja Baba, kunja mateso, kunja Yesu, kunja mateso. Ayubu ambaye alipata ugonjwa uliokuwa unamtesa. Yuko mtu anaumwa ugonjwa kwa miaka mingi, amekulilia kwa miaka mingi, baba anahitaji kupona. Kunja mateso ya mwili, kunja mateso ndani ya nafsi yake, kunja mateso ya magonjwa.
lelelebosata lekeleboseketeri erimandokorobosa erika satana mandorobosete reketerebo rindarabosaka rikoroboseketerebo. Kunja Baba, ulikunja mateso ya magonjwa Baba, tupe uzima wako Yesu. Kunja mateso